रायरंगपुर कोचिबुढ़ी ग्राम पुनेश्वर मंदिर सम्मुख रास्ता अपर पार्श्व स्थित बामनघाटी ब्राह्मण महासभार नूतन गृह को मान्यवर नवनिर्वाचित सांसद नवचरण माझी द्वारा लोकार्पित हो जाइछि। सूचना प्रकार बामनघाटी उपखंड में ब्राह्मण मानक सभागृह यज्ञ आदि कार्यक्रम कौन गृह नथिला। सेमानंको कथा रखी तत्कालीन रायरंगपुर विधायक तथा वर्तमान मयूरभंज सांसद नवचरण माझी तांको अनुदान पांठिरू 5 लाख टंका प्रदान करथिले। सेही अर्थरे निर्मित नूतन सभागृह को आज मान्यवर सांसद नवचरण माझी फीता काटी शुभोद्घाटन करथिले। ଏହି ଗୃହକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଦେବବ୍ରତ ରଥ ମହାପାତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମାନସ ଦାସ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ। ନୂତନ ଗୃହ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାର ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜର ପ୍ରଗତି ବିକାଶ ଓ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଅର୍ଥବାଧକ ସାଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଂସଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। कार्यक्रम में अन्यतम विशिष्ट अतिथि राज्य बीजेपी संपादक नवीन राम, सभापति प्रभास कवि, संपादक अश्विन पंडा, कार्यकारी संपादक गणेश दास, कोषाध्यक्ष सत्यरंजन महापात्र और ब्राह्मण महासभार सदस्य और सदस्या समूह उपस्थित रही परिचालन में सहयोग करथिले। रायरंगपुर अक्षय विश्वाल रिपोर्ट नारद न्यूज ओडिया। ओम ब्रह्मण्य देवायम गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बामनघाटी ब्राह्मण महासभार समस्त सदस्य समस्त ब्राह्मण देवता को मु प्रणाम करुछि। आज आमर ब्राह्मण महासभार नूतन सभागृह प्रतिष्ठा कार्यक्रम आज शुभ कार्य है। आमर ब्राह्मण महासभार सभापति महोदय, संपादक महोदय, उपसभापति महोदय समस्त सदस्यांकर उपस्थिति आम यही शुभ कार्यटी संपादन करूँ। बड़ सौभाग्यर कथा आमर सांसद मयूरभंजर सांसद तांक द्वारा एवं नवीन बाबू आमर उपस्थित थिले तांक द्वारा आम गृह प्रवेश कार्य आम समापन कलु। बहुत आनंद लगिला। समस्त उपस्थित रही आम सदस्य माने समस्त को नहीं समस्त गहण आज आम प्रतिष्ठा गृह प्रवेश काम संपादन कलु। जगन्नाथ महाप्रभु समस्त मंगल करंतु यही कामना करुँच। दिन शुभ मुहूर्त आज ब्राह्मण महासभा तरफ जो नूतन गृह प्रतिष्ठा दिवस पालन होती एवं से गृह पूजा वास्तु पूजा सब संपन्न होती। से सब संपन्न होगा परे आमर नवनिर्वाचित सांसद नवचरण माझी आसिकी तांकर कर कमल रे जो सभागृह को प्रवेश पाई फीता कटा भी होती एवं सी प्रतिश्रुति देइछंती जे आगामी दिन रे एटा को बड़ आकार रे गोटे सेड भी हेबो, किचन हेबो, लैट्रिन बाथरूम पाई सबुथिरे से तांकर कंसेंट देइछंती। किछि असुविधा नहीं। से कहले मु ये कला माने मु निश्चित भाव रे एथरे करबी। काहेकि ना तांकर अवदानटा बहुत थिला। जो समय आमर यज्ञ होइतला सी आसीथिले एवं से यज्ञ रे से अत्यंत एटा डिक्लेयर करथिले जे मु वर्तमान लास्ट समय रे 5 लाख टका दउची। से तांकर अनुदान रे ए गृहटा प्रतिष्ठा हो पारिछि। समस्त चेष्टा फल रे आमर आज ये जो आमर ब्राह्मण महासभार समस्त सदस्य से माने उपस्थित थाई यही जो समारोह है से योगदान करिकी अति सुंदर भाव रे गृह प्रवेश ये कर्म संपादन होती। एवं आशा रखुची समस्तंकर आमर पुणी गोटे बड़ कामटे रही जो बाहुड़ा समय आम प्रसाद सेवन कराऊ। प्रसाद वितरण आम जो आसंती भक्त मान को दौ सेटा भी हबो। सेटा काली हबो। तो कथा होची समस्ते आसीबे। आ ब्राह्मण महासभार समस्त सदस्या को अनुरोध करी काली जमती से उपस्थित थे थाईकि संपन्न माने गोटे भल भाव जमती संपन्न हम तार चेष्टा करेंगे। ब्राह्मण महासभार गोटे पवित्र दिवस आमर सबू ब्राह्मण महासभार सदस्यांकर गोटे अभिलाष थिला गोटे बामनघाटी
ସଦର ମହକୁମାରେ ଗୋଟେ ସଭାଗୃହ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସା ଉଠା କରିବେ, ସମସ୍ତ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗତ ଯଜ୍ଞରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଥିଲେ ନବଚରଣ ମାଝୀ, ଆଜି ସେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଲୋକସଭା ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଏ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ତାର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଆଉ ନବଭାଇ ତଥା ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କାମ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଏ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ଆଉ ଏ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ 2 ଜଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଦେବବ୍ରତ ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜାକର୍ମକୁ ଯଥାବିଧି ଯଥାସାଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମାନସ ହତା ସିଏ ଥିଲେ, କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆମର ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମାନସ ନନା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ମୋଟାମୋଟି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଚିର ଋଣୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆମକୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ କାମ ଏ ବାମନ ଘାଟି ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପରଶୁରାମ, ଜୟ ପରଶୁରାମ। ଯାହା ହଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ MP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆମର ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେଉଁ ସଭାଗୃହ ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସଭାଗୃହ ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯିଏକି MP ମହୋଦୟ ନବମାଝୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲେ ଏବଂ ସକାଳେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟମାନେ, ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ମାନେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଭାର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର MPଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ରାମଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସକାଳ 6:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା 8:30 ସମାପନ ହେଲା। 8:30 ପରେ ଆମର MP ଆସି ଫିତା କାଟିଲେ, ସଭାଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସଭାଗୃହ ପରିକ୍ରମା ହେଲା ଏବଂ ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦର ବିତରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଅନେକ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦପଦବୀ ଥିବା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିବ? ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୂହିକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ସମସ୍ତର ସାମୂହିକରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସଭାଗୃହକୁ କରିଛୁ।